So ngayon guys, maglalaro kami ng batuan tao kaya ibabag namin. Wait Balik lang naman. guys. So ayun guys, naglalaro. Ay, naglalakad na pala kami. Ayun sila guys, naglalaro na. Doon sila guys. Ibablog namin kasi wala kaming ma-vlog kaya tara tayo. Yan guys, yung nilalaro namin. Ayun guys, so. So ayun guys, maglalaro na kami. Ayun guys. Ayun yung kalaro namin, tsaka ayun sa likod. Again na. Again na. Yan guys, nagpipik magbibis sila. na Pipik sila. 3. Kampi ko tong So guys, nakalight ayan. blue. Samahan na natin ang laro. Yan guys. Walang pera sana. Meron pa ma? Click. First nila? Oo. Dito na lang kung Hindi ko Ano naman yan? Tigas. Doon na lang tayo sa banda. Doon namin. Oh, doon naman po tayo. Lilipat kami guys kasi mainit. Lakad-lakad guys. Lilipat kami guys kasi ang init talaga. Guys, hi. Ayan guys. Ito kami lilipat. Yan guys, dito. Okay na yan. Dito na naman guys. So, iset lang namin to. Yan guys, goods na. Simulan na natin. Okay. Kaya sila guys. First kami. Guys, sila po. Dalawa na kayo pa. Uy, wala pa sana. May ko pala. Yes. Guys, 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 guys. Sinusog ka dito para makita ka. kaluluwa. Dalawa. Ano kaluluwa siya? Ay, kaluluwa na lang, guys. Kaya, isa na lang ang titira, si Ednalyn.